دل از من گله دارم هنوز اول عشق سفر دنباله دارم تو را نادیده رفتم دل از من گله دارم خدا روز شب یاره تو را ببینم دوباره تو را ببینم دوباره خدا روز شب یاره تو را ببینم دوباره تو را ببینم دوباره از کدام سفر از کدام شب آهنگی بخوانم که در دل تو نشینم غم دل تبی چینم غم دل تبی چینم که در دل تو نشینم غم دل تبی چینم غم دل تبی چینم باشد که باره بهار شود یاره سزاوار یاره شود از خودم سفر از خودم شب آهنگ بخوانم که در دل تو نشینم غم دل تبی چینم غم دل تبی چینم که در دل تو نشینم غم دل تبی چینم غم دل تبی چینم Şatlığa gelsin sizlerge. Asmanın şeydeyi açılsın. Bugünge günleri şaşılsın. Merey toyun toylanat bugünge. Bugün elge kuanış bop jayılsın. Armısızlar, hanımlar men mırzalar, kadirmendi konaktar. Arman mısın, ar mısın halıkım menin, aktargan kel dalanın altın kenin. Mereke bası bolsun berekenin, ardaқты Navruz toyu saltın елем. Бүгінгі қуанышға ортақ болып келіп отырғандарыңызға шексіз алғысымызды білдіреміз. Баршаңызды ұлыстың ұлы күні Navruz мерекесі шын жүректен құттықтаймыз. Бұл мейрам ғасырлар бойы барлық мұсылман халықтары тойлап келе жатқан ұлыстың ұлы күні. Ақ төенің қарны жарылған күн. Күн мен түннің, тақыр мен байдың тенелген күн. Ежелден мұсылман қауымында қасиятты болып саналатын Navruz мерекесі, жылбасы, береке бірлік басталуы болып табылады. Бірнеше ұлттар мен ұлыстарды өз қошағына алып отырған кен байтақ қазақ елін береке мен бірлік символы десек, артық айтпаған болар едік. Сіздерді өз атынан және де Сомонион Қазақстан тәжіктерінің медени қоғамдық бірлестігінің атынан, Қазақстандағы тәжік елшілігінің атынан көктемнің мейрелі мерекесі құттықтауға рұқсат етіңіздер. Navruz мерекесі қасыңызға бақыт, береке, молшылық пен шаттық алып келсін. Сіздерге көктемге көңіл күй, мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, өзара түсіністік пен ауызбіршілік тілеймін.
Aspanımız aşık, kunumuz jarıq, balaşağımız jarqin bolsun. Navruz qutlu bolsun ağalarga, Navruz qutlu bolsun analarga. Jıl sayın toylanатын mengi baqı, Navruz qutlu bolsun barşanızga. کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت منو شراب فرح بخش و یاری اور سریش گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز که خیمه سایه ابرست و بزمگه لب کشت. السلام علیکم خانمان و آقایان، دوستان عزیز، مهمانان گرامی و حضار عالی قدر، تشریف شما را به جشن نوروزی سازمان تاجیکان شهر و ولایت المتا و سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان خیر مقدم میگوییم. نوری دیده تاج سر خوش آمده، گل در بر می در کف مشروب و کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخی دوست تمام است. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Посольство Республики Таджикистан в Республике Казахстан и Таджикский культурный центр Сомонион приглашают вас на празднование светлого праздника Навруз. Мы благодарны вам за то, что вы откликнулись и любезно согласились провести этот день с нами. Мы говорим вам добро пожаловать. Словно солнце небесных высот сиял повелитель прославленный тот, сходился народ на его торжество, дивился величию царя своего, Джамшеда, осыпав алмазным дождем, назвали тот радостный день новым днем. Тот день был Урмаз, месяц был Фарвардин. Забыв о заботах, не помня кручин, под говор струны за ковшами вина вся знать пировала, веселья полна. И люди тот праздник святой сберегли, как память о древних владыках земли. عزیز مهمانان گرامی، حالا سخن افتتاحی و تبریکی و سفیر کبیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان جناب آقای بهرام پالنظر. Уважаемые гости, дамы и господа, мне доставляет огромное удовольствие от всей души поздравить всех вас о наступлении Навруза, Нового года по солнечному календарю. Желаю всем, чтобы этот вечный юный праздник через вековые традиции своего существования принес в каждый дом, каждый шанарик, каждую семью здоровья, любви, счастья и мира, процветания и благополучия, радости, удачи. Хамватанони азиз, ва мехмонони арджман, бокамоли хушниди, ва самим қалб, хамай ҳозиронро ба муносибати фаро расидани Навруз табрику муборакбодӣ менамоям. Орзумандам ки ин ҷашни ҳамешаҷавони бостонӣ ба ҳар як хонадон, ҳар як оила сеҳатмандӣ, ишқу муҳаббат, бахту саодат, сулҳу амонӣ оварад. дар ин рӯзҳои фирӯзӣ баҳорӣ аксари мардуми машриқзамин иди бостонии Наврузро ҷашн мегиранд. барои чандин аз наслҳои ин халқҳо ки тӯли ҳазорсолаҳо дар фазои ягонаи тамаддуни зиндагӣ ба сар мебаранд, ҷашни Наврӯзи Хуҷасапай ба яке аз маросимҳои муҳими таърихӣ табдил ёфтааст. умумияти ин иди фархунда пеш аз ҳама дар ягонагии анъана ва маросимҳои ҷашни он зоҳир мегардад. дар баробари ин ҳар як халқ мутобиқи муҳит анъанаҳои худ ба ин ид хусусиятҳои такрорнашавандаи додааст. ин гуфтаҳо бешубҳа барои ду миллати ба ҳам дӯсту бародар Тоҷикистону Қазоқистон низ вобастагӣ дорад. имрӯзҳо Наврӯз аз рӯи мазмун ва мундариҷа яке аз ғанитарин идҳои миллати тоҷик буда барои ҳар як фарди он на танҳо маънои фарорасидани соли Наврӯзро дорад. Наврӯз ин сарчашмаи ҳаёти нав, эҳёи дубораи табиат, овони умед ва серҳосилӣ, серию пурӣ ва сулҳу амонӣ мебошад. Наврӯз мисли пештара барои ҳар як фарди Тоҷикистон овони хайрхоҳӣ ва орзуҳои нав мебошад. зеро фаро расидани Наврӯз
баробари эҳёи навини табиат, беҳтарин ҳиссиёти инсон, самимият, меҳмоннавозӣ ва якдигарфаҳмӣ боло гирифтааст. онро барои инсондӯстию ватанпарастӣ ҳидоят менамояд. дӯстони азиз, боиси хушнудист, ки имрӯз наврӯзро мо дар сарзамини Қазоқистон дар қатори мардуми он ҷашн менамоем. бо тамоми ифтихор метавон гуфт, ки наврӯз ба озодагию латофати худ дар қалби ҳар як инсони муқимӣ сарзамини меҳнавоз ҷой гирифтааст. мардуми гуногун миллати Қазоқистон имрӯзҳо саросар дар шароити дӯстию бародарӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ барои дастовардҳои тоза дар пешрафти ҷомеа саъю кӯшишҳои зиёде ба харҷ додааст, ки ин яке аз зеботарин идҳои Машҳазаминро ба тамоми шукӯҳ ва боварии ояндаи дурахшон ҷашн мегиранд. бори дигар ҳамаи ҳозиронро ба ин муносибати ин ҷашни муқаддасе, ки имрӯз мо қайд карда истодаем, ки қаҳри асрҳои ниёгон ба мо мерос мондааст, табрику таҳният мегӯям. Дорогие друзья, нынешний Навруз мы отмечаем в прекрасном земле Казахстана, наравне со всеми его народами. Приятно осознать, что праздник Навруз и его чистотой и изященность завоевал сердце каждого живущего на этой гостеприимной земле. Многонациональный народ Казахстана и достижение новых совершенствований во благо общества повсеместно отмечает этот праздник, красивейший из праздников Востока. Еще раз поздравляем всех с праздником Навруз. Желаю всем счастья, благополучия и здоровья. Спасибо. На нашем мероприятии присутствует руководство Министерства иностранных дел Республики Казахстан, руководители и представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Казахстане, во главе с дуаеном дипломатического корпуса, чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Республике Казахстан господином Бутаяровым. И сейчас слово для приветствия предоставляется заместителю главы представительства Министерства иностранных дел Республики Казахстан господину Кунаеву Ильдару и чрезвычайному... Ханымдар мен мырзалар, Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің атынан сіздерге көктем мерекесі Наурызбен құттықтаймын. Сіздерге бақыт, денсаулық, қуаныш тілеймін. Уважаемые дамы и господа, разрешите от имени Министерства иностранных дел приветствовать вас на вот этом прекрасном празднике проведения Науруза, праздника весны, обновления. Хочу пожелать вам благополучия, здоровья. Хочется, чтобы этот большой Новый год, который сегодня ознаменован таким прекрасным, добрым, ясным днем, чтобы он принес в ваши семьи, в вашу работу только все самое лучшее. Всего доброго вам! Assalomu alaykum, muhtaram do'stlar. Avvalambor shu yerdagi jamiki tojik do'stlarimizni, Tojikiston elchixonasini, do'stimiz Tojikiston elchi janoblarini с этим очень хорошим днем. Навруз, по солнечному календарю Новый год наступает с этим наступающим годом. Хотели бы, пользуясь возможностью, передать все наши самые теплые, самые наилучшие пожелания всему таджикскому народу, Таджикистану, всем нашим казахстанцам, которые сегодня здесь присутствуют. Пожелания добра, пожелания счастья, пожелания хорошего здоровья, чтобы вот этот Новый год, который мы встречаем в эти дни, чтобы он нам всем, нашим народам принес много-много хороших новостей, много-много хороших, добрых вестей, хорошего настроения, чтобы был действительно урожайный год. Действительно, чтобы был счастливый год для всех наших народов нашего региона. Еще раз позвольте отметить за их усилия, чтобы мы все здесь праздновали вместе. Спасибо вам. Спасибо большое.
نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان به هوا جمله بکردن پرواز، مرغی دل من از قفسی تنگ برآمد. دوستان عزیز، حالا سخن به دانشمند ورزیده تاجیک استاد گرامی سفر عبدالله، ایشان به دنبال سخنان تبریکی سخن چند درباره نوروز برای شما بیان خواهند کرد. به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هموطنان گرامی، یکسان کرد در کنارش مردم نوروز را جشن می گرفتند. در روزگارانی که قتیبه ابن مسلم از خون آبا و اجداد شما خونشان را ریخته و در کنار رود جیهون خیمه میزد، در آنجا مردم جشن می گرفتند. در روزگارانی که چنگیزخان از کاسهخانه سری مردم مناره ها می ساخت و تیموری لنگ شهر به شهر آدم کشی می کرد، مردم نوروز را جشن می گرفتند. خلاصه جشن نوروز جشنی است که ما را با ما می پیوندد و امروز ما را به فردا می پیوندد. از این لحاظ من کل شما را تبریک می گویم. Дорогие друзья, я хочу несколько слов сказать. Прежде всего хочу поздравить всех вас, уважаемых моих сородичей, которые здесь присутствуют, и гостей этого самого древнего на земле праздника. Потому что история человечества не помнит более древнего праздника. На самом деле это самый светлый, самый прекрасный праздник, который объединяет многих народов региона. Навруз давно стал полиэтническим праздником, и Навруз нас соединяет с нашим прошлым и дает надежду на будущее. Здесь присутствует много знаменитых людей, в частности, один из замечательных, великих современных писателей Казахстана, наш дорогой гость Сатимжан Самбаев. Я хочу, чтобы вы аплодировали его. Вот он здесь. И здесь присутствует профессор Нагима Джалилевна Сагиндикова. И много-много замечательных людей Казахстана, который для меня тоже стал второй родиной. Вот на этой великой казахской земле мы празднуем Навруз, общий праздник, который объединяет многих наших народов. Еще раз разрешите от души поздравить всех вас с этим замечательным праздником и пожелать вам счастья. Навруз, прежде всего, это Новый год. И Новый год для всех должен быть годом благодати, чтобы все ваши заветные желания именно реализовалось в этом году. Спасибо вам. Уважаемые гости, а сейчас мы вас приглашаем отведать блюда таджикской кухни, дипломатический корпус, беседки Ассамблеи народов Казахстана и представители таджикской диаспоры, приехавшие сюда со всего Казахстана. И наши дорогие соотечественники, ребята, пройдите, пожалуйста, в зал. Приятного отдыха. بیا تا گل برافشانیم می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خونی عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. شرابی ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیمی عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم. چو در دست است رود خوش، بزن مطرب سرود خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. حالا نوبت به دسته هنری پرهنری عبدالله. مهمانان عزیز، برادرای بسیار و بسیار مهربان، شما را در این سرزمین نهایت
مهمان دوستداری قزاقستان با نوروزی فیروز مبارک میگوییم. خدا کند که هر روزتان نوروز باشد مثل امروز، هم هوای صاف، هم مهربانی و گرمی خورشید عالمگیر و اینچنین مهربانی هم دیگر مبارک باشد. اینجا یک دسته مکمل، چند دسته مکمل است که برای شما خدمت خواهم کرد با ابتکار سفیر محترم برادر عزیز ما آقای بران جان. همه شما را بازم مبارکباد میگوییم برای تشکیلاتیون این بزم. به همتون تشکر، خواهش دارم.
وطنی نوروز تشکر. حضوری مقدمت در زندگی برهان ما، ای حضوری مقدمت در زندگی برهان ما، مرده بودم فکرم کردی بیای شان من، مرده بودم فکرم کردی بیای شان من. Lasciare
تشکر. خدا کند که همه روزتون هم خیر باشد. همه روزتون با همدیگر مهربان. پیام نوروز تحوله، یعنی دگرگونی. آغاز سبز شدن طبیعت باید با سبز شدن دلها همراه بشه. من مجددا از طرف ملت ایران، از طرف سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان رو خدمت ملت عزیز قزاقستان، تاجیکستان و شما مهمانان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم مانند طبیعت دلهای ما سبز بشه، دگرگون بشه و در سال جدید سالی با رویش، با شکوه، با عظمت، موفقیت و سربلندی برای همه آرزومندم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. Сейчас выступает танцевальная группа «Орионо». حالا گروهی رقصی آریانو.
Ассаламу алейкум. Мы поздравляем от имени ученых, от имени Казахстана, братский таджикский народ, иранский народ с великим праздником Науруза. Дело в том, что казахи также имеют иранские корни, вы знаете, скифы это были иранские племена. До сих пор сейчас скифский иранский язык живет в осетинском народе. Поэтому вообще это братский наш народ. И празднование Науруза также у нас имеет тысячелетнюю историю. Я бы хотел сказать, что в каждом казахе есть душа зороастризма, душа вот этого Науруза. И поэтому казахи имеют такую иранскую душу, я сказал. Поэтому это праздник и нашего народа, как и вашего народа. Именно с этого праздника начиналось великое кочевье казахской степи, потому что все ждали этого дня, чтобы начинать кочевать далеко на север. Я хотел бы сказать, что это праздник обновления души, праздник красоты, праздник любви и праздник дружбы. Я хочу за этот праздник Наурuz товарищ вас. Это выступил перед вами доктор биологических наук Мурат Гильманов. А я историк, и он все мои слова сам забрал. Лучше про биологию. Наурыз мерекесі құтты болсын, братья. Самые тяжелые годы. Здесь я не буду прежние говорить, а 70 лет советской власти. И голод, и нищета. Все мы вместе переносили. И я очень рад, что и таджики, и казахи наконец-то получили независимость. И этот Новый год, Наурuz, скажу, Новый год. Наш общий Новый год, не христианский, 1 января. Я думаю, что вот этот наш Новый год будет самым главным. И настоящий Новый год. А вот это многовековая дружба, многовековое сотрудничество, соседство наших народов, я думаю, будет гарантией того, что наше государство, мы как соседи, все же прорвемся. И будет наш народ богатым, процветающим и счастливым. Поздравляю с Новым годом. این کار کی کنم مطرب کجاست تو همه محصول زهد علم در کاری چنگ و بربط و آواز کنم. حالا دوستان عزیز نوبت با گروه هنری بختیار ابراهیم. السلام علیکم همزمینان عزیز، همدیاران عزیز، همزبانان عزیز، همه شما رو با عید نوروز تبریک میکنم. به شما تن صحت خاطر جام خانواده میخوام سلامت باشید همیشه و البته هیچگاه تاجیکستان فراموش نکنید. و بعدا من خواستم از نام خودم، از نام تمام دسته صنعتکاران که حضور دارن و شرافت جناب سفیر که ما با امروز خیلی یک شرایط فراهم آورده که با شما بخوریم، خرسندی کنیم، نوروز جشن گیریم. مبارک شود. سلامت باشید. همه کس خرسندی میکنیم.
بازرگانی بیخبر آخیر تو چرا آمدی سنگ ها راسته میکردم جانم مرماریدم زرباریدم بازم زرباریدم. السلام علیکم دوستان مهربان، حاضران محترم، از نام جمعیت ملی نوعی سیرغوچ ولایت جنوبی قزاقستان همه شما را با آمدن روز بهار نو، جشن نوروز، سال نو ملی تبریک و مبارکباد نمایم. در این روز نو به شمایان صحت، سلامتی، عمر دراز، خاطر جمع و در کارهایتان موفقیت و آمد می‌طلبم. نوروزتان مبارک باد شود. رحمت. السلام علیکم دوستان گرامی، همزبانان عزیز، اجازت فرمایید از نام تمام تاجیکان ولایت جنوبی قزاقستان همه شما را با این عید نوروز، عید نویگری، عید شب و روز برابر شویش تبریک و مبارکباد گفته به همه شما خوشبختی، صحت، سلامتی، تنی صاف و بخت و سعادت آرزو نمایم. البته در ولایت جنوبی قزاقستان زیاده از 28,000 نفر تاجیکان زندگی میکنند. خلقهایی که در اونجا تاجیکانی که زندگی میکنند به زبان خود تحصیل یافته ایستاده و مکتب های تاجیکی زیاده از 10 تا مکتب تاجیکی و باز به زبان تازه تاجیکی و در زبان روسی تاجیکی، زبان ازبکی تاجیکی و قزاقی تاجیکی موجود هستند و هم زبان خود را، مدنیت خود، عرف و عادت خود را گم نکرده ایستاده. من عید نوروز را با همه خلق قزاقستان یک جایه جشن گرفته ایستادند. Hürmetli kavim, kımbatlı bağırlar, ağayınlar, jigjatlar. Mana қазіргі biz toylab atқан meyram, barlığımızda meyramımız, barlıklarınızı olsunday жақсы күн. Mana Navruz мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Mana бауырлас халықтардың барлығының осы тойы, мейрамы құтты болсын. Тыныштық болсын, аманшылық болсын, кең байтақ Қазақстан халқына барлығымыз сыйғызып, мынау 130 ұлт. دوستان عزیز، در این گرد همایی ما جناب آقای یلف محمود عضو سازمان بین المللی تاجیکان جهان شرکت دارم. من ازشان خواهش میکردم که سخن چند در مورد نوروز بگویند. تشکر. السلام علیکم مهمانان عزیز، همشهران، همزبانان، عید نوروز ایام مبارک شود. ما اعضای فورس تاجیکای جهانیم. رئیس ما جمهوری تاجیکستان پرزیدنتشان جناب علی امام علی رحمان میشوند. من 2700 سالی کولا به جشن آریان، جشن ششم فورم فورس تاجیکای جهان با ما اشتراک کردیم. بسیار ما خوشنود شدیم. انجمن‌های کلان شهر کولاب و ختلان و دوشنبه و بسیار من ولایت‌ها به ما اشتراک کردیم. خلق تاجیک یک خلق تاجدار، خلق تاریخی، تاریخی اسماعیل سامانیان خودش یک بزرگ بسیار تاریخی هستند که سمرقند و بخارای اصلا زمین تاجیک حساب می‌داریم. ما فخر میکنیم تاجیکای قزاقستان از ولایت جنوبی شهر یتسای ناحیه مختارال من پارا مهم همجا آمده اشتراک کردیم. من نوروز تاجیکای تاجیکستان در قزاقستان من پلان بچه که تا اومدیم گوشتینگیری شد. گوشتینگیری تاجیکی یک تاریخاً اصلی بخاراگی حساب می‌یابد که من همین حاضرگی قزاقچه کورس من ملت ازبک کورش هماشانه اصل تاریخش از تو گوشتینگیری تاجیکی ختم حساب می‌یابد. ما هم یک
گوشتنگر حساب می‌یابیم از سمت جدا دوره اتفاقی به اینستیتوت جسمانی بود کردیم. من این سال 4-5 نفر پالون بچه ها کتابda اشتراک کردیم. Hurmet qavm, barliqlaringizga ulusning ulu kuni Navruz qutlug' bo'lsin. Biz 7 oylik Qozoq ag'ayinlar, shunda Tojik ag'ayinlar o'ta birlikmen, tirlikmen elbasimizning usunsimen 136 ulutdan ortiq ulutning basini qo'sib, o'sini ulkan bir assambleya qurib o'tirgan eldan kelib o'tirmiz. O'tgan yili biz o'zimizning qozoqcha ko'rasimiz Tojik ag'ayinlarning go'shtingirine saykiz biz bir 4-5 palvonlar bilan kelib o'tirmiz. Xudo xolasa o'zimizni juldamizni olamiz degan ulkan umid bilan yurmiz. Barliqlaringizga to'y juğusti bo'lsin, elning birligi umr boqi bo'lsin ag'ayinlar. Ташагур излет. Сейчас выступит самый активный участник молодежного крыла ассамблеи, Таджикской ассамблеи народов Казахстана Рауфджон Иргашев. Ертең не боларын ойламаған, шарықтай қарап от жанарым, сен мені әрдайым осы қатал мінезіңнен күш алып мақсатыма аттанамын. Әрдайым осы қатал мінезіңнен күш алып мақсатыма аттанамын. Жаны кешетіп сезім домбырасын, көңілімді қуанышқа толтырасың. Арманның асқарына қол ашырсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Арманның асқарына қол ашырсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Спасибо огромное. А сейчас все желающие приглашаются для проведения конкурса на знание стихотворений. Пожалуйста, таджикские, русские стихотворения, американские, любые, казахские. Пожалуйста, выходите. دوستان عزیز، خواهش میکنم از اونایی که مایل خواهش دارن در این مسابقه شرکت کنن به میدان تشریف بیارن و شعرهایی که میخوانن میتونن به زبان تاجیکی، به زبان روسی، قزاقی و به هر زبان دیگری باشد و آنها قابل قبول هستند. بنده من خودم از چند شعر تاجیکی آغاز میکنم و فکر میکنم که اونایی که در اینجا شرکت دارند پیروی میکنند و به این صحنه میآیند. کار از بالا نگه دارد، حدیثی دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخنی آشنا نگه دارد. رونقی عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش احسان را. ای صبا گر به جوانانی چمن یاربان چرخ از یارب من به یارب آمد. یار آمد و جام باده در کف، زامه‌ای که خلاف مذهب آمد. این بس نبود شرف جهان را، کو روی جهان که قالب آمد.
حالا نوبت به گروه هنری ناصر سفرов اجرا کننده تو چشمی سرمزه من چی قدر حیات شستن اگر اقصاری سپیدن ملبانی برکی بیدن من تو چشمی سرمزه من چی قدر حیات شستن
برگی بیدن و دو چشمی سرمزیدن چقدر حیان نشستن و در رخساری سفیدن و لبانی برگی بیدن و دو چشمی سرمزیدن چقدر حیان نشستن
در انجمن تاجیکان مقیم قزاقستان. اولا سلام علیکم به تاجیکان تاجیکستانی از نام تاجیکان قزاقستانی. سپس که اجازه فرمایید جشن فرارسانی نوروز را با شما برای شما کمال بردباری و موفقیت و پیروزی را در زندگی چه شخصی چه کاری و چه مثلا خدمت‌های کشوری آرزومندم. بگذار هر جا باشین سربلند و موفق و پیروز و شاد و مسرور باشید. در رابطه با کارهای فرهنگی مثلا دوستان عزیز در صحنه یکم صحبت کردنی هستم. در صحنه آوازخوان مشهور تاجیک ریحانه رحیمова انجمن سازمانی خواهش میکنیم با سازمانیان در رابطه با فعالیت‌های فرهنگی جوانان با توجه به اینکه مثلا به نزدیکی 1350 سالگی استاد ابوعبدالله بوده که جشن گرفتیم و همچنین برنامه‌های سال نو، برنامه‌های جشن استقلال قزاقستان، جشن استقلال تاجیکستان و شب‌های فرهنگی و همچنین آموزش سنتی و ادبیات در بین
بودن میروم دستیان یارم بگیرم که همین آرزوی کمی نبودن میروم دستیان یارم بگیرم که همین آرزوی کمی نبودن حالا حالا دختره داری قربانت شدم حالا حالا دختره داری قربانت شدم بیلکم مکشده و دخترت یار شدم بیلکم مکشده
تعریفی تماشاگران باز زیاد شده است. انا اکی سراب جان مرا گفتن که همون یک تا خار هست سرود خاری که ژال نام دارد با یاردم همه کس میخونم دیرتره انشاءالله باز بزمی تاجیکی سرتراشان هم در پیش است و از شما خواهش میشه که بعض من میدان خالی نمانید چون که قسمت رسمی این بزم ما نوار شدگی است دیگهش برای شما یک بزم زیبا است البته با ما خوش شوید خواهش دارم یک ترانه ای که دورای کودکی شما بود میخوندیم این همه حاضر باز پیش کشد خواهش دارم شتابان عزیزم مباد چشمی گیران عزیزم بای عزیزم کجا میره شتابان عزیزم شیرین جان مباد چشمی گیران عزیزم بای نگار جان کجا می شتابی من دیگه هرگیز نیابی کجا می شتابی من دیگه هرگیز نیابی چشمی گیران عزیزم و عزیزم کجا میره شتابان عزیزم شیرین جان مباد چشمی گیران عزیزم و نگار جان کجا می شتابی مرا دیگه هرگیز نیابی کجا می شتابی مرا دیگه هرگیز نیابی
شکری شگری لب شکری دوش دیدم بری یار برادر نظری زود از رشت دیدم گفتم شیرش بری سری زلفی تو نباشد سری زلفی دیگری سری زلفی تو نباشد سری زلفی دیگری Man,
من مثلي بحبك عندك تلاقي الجواب لو تسأل قلبك مين مثلي اللي مين كان حبك من سنين نار شوقي والحنين ويل ويلي يا ويل لا تسألني لا مين اللي بهواك ما عندي غيرك بقلبي وانت اللي بهواك لا تسألني لا مين اللي بهواك ما عندي غيرك بقلبي وانت اللي بهواك لا تسألني لا مين اللي بهواك ما عندي غيرك بقلبي وانت اللي بهواك نار حبك من زمان وين شوقك يلي كان شوق قلبك والحنان ويل ويلي يا ويل
با خواهش نماینده های ادوکاتور تاجیکستان که پاکو در اینجا سمینار دارن یک سرود از کنوفیلمش جورا شکرچی از مینرخر Возвращаются птицы, гнездовья свои по весне и тревожно кричат, как понять перемены не знаю. Те же горы вокруг, то же солнце стоит в вышине, и орлыки журчат, и чинары им тень обещают. Это было, 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 и с тобою, и со мной. Память птицы сизокрылой возвращает нас домой. Это было, было, было под свое возьми крыло. Который жизни с лихвой все, что мы испытали, хватило. Потому никогда на чужбине не светь нам гнезда, не предать той земли, что как мать нас разделила. Это было, было, было. И с тобою, и со мной. Память птицы сизокрылой возвращает нас домой. Это было, было, но плюс не поросло. Птица счастья, край мой милый, под свое возьми крыло. Птица счастья, край мой милый, возьми под свое крыло. Возьми всех таджикистанцев под свое крыло. Вас дома любят, ждут. Только для вас. С праздником Навруз.
کپای داری دخترکای غرمی امانندی پاری قدکی بلند شسقه ابروی کمان شسقه حالکی سمان شسقه دخترکای غرمی قدکی بلند شسقه ابروی کمان شسقه حالکی سمان شسقه دخترکای غرمی کپای داری مستومه ای دخترکای غرمی داشتی استومه ای دخترکای غرمی ابروش دومی ما ای در عشقی وای بلالو چو بلبلی زاره قدکی بلندش سرقه ابروی کمانش سرقه حالکی سمانش سرقه دخترکای غرمی قدکی بلندش سرقه ابروی کمانش سرقه حالکی سمانش سرقه دخترکای غرمی کپکای داری گرم بام اومده هرمال بسرش دختری مولا اومده اخش و تبار پشمازی کشتالی چوکن جورا شیرین میگه شماره کشتاکی توکن جورا عاشقی باکن جورا کشتالی چوکن جورا شیرین میگه شماره جانی عشق دل نام مهربان تب و نازم یاره لبکو همای تگیان یاره لبکو همای تگیان هر دون شیره مدر تگی چک دول زای تسکی تا کنجره عاشقی تا کنجره کشتالی چوکن جورا شیرین میگه شماره کسکی توکن جورا عاشقی توکن جورا کشتالی چوکن جورا سیلا میگه شماره
بمیرم در دل و مرمان دارم بده دوست از لبای خندان بمیرم در دل و مرمان دارم یار لب بون حمایت تگیو یار لب بون حمایت تگیو هر گونه شینم در تگی چکدان زنبا عشقی با کنجورا عاشقی با کنجورا کشتایی با کنجورا شیرین میگن شمارا عشقی با کنجورا عاشقی با کنجورا کشتایی با کنجورا شیرین میگن
سلام تاجیکستان به همه سلام علیکم. علیکم شما کنم. تشکر.
بار دیگر نوروزتان مبارک. دوستان و همزبانان عزیز و گرامی، باید یادآور شد که نوروزی که امسال برگزار شد در اینجا جشن گرفته شد واقعا با تمام کیفیت خوب و در سطح عالی برگزار شد. البته باید در اینجا ذکر کرد این با هماهنگی اسامبله نرودوف کازاخستان و مجمع تاجیکان به نام سامانیان و همچنین دستگیری و کمک سفارت جمهوری تاجیکستان، خود جناب سفیر جناب خالنظرов بهرام محمد نظرویچ خیلی کمک کردند و این ارتیست و صنعتکارایی که مثلا از گروه های مختلف اومدن برای بهبودی و بهتر گذراندن نوروز فارسی زبانان به ویژه تاجیکای مقیم قزاقستان، فقط به خاطر آن است که شما در اینجا یکم ترتیب رعایت کنید و هر چقدر تونستید از این محفل ما استفاده کنید. بار دیگر تشکر به پایان را از شخصا سفیر جمهوری تاجیکستان در قزاقستان داریم به خاطر هماهنگی و همکاری و دستیاریشان. حالا نوبت به سیر سفرov داده می شود. مرحبا بسانید. عاشقانه یک لولی دیوانه شد، تشتش فتاد از بامی ما نقصوی مجنون خانه شد. ای عاشقانه یک لولی دیوانه شد، تشتش فتاد از بامی ما نقصوی مجنون خانه شد. تشتش فتاد از بامی ما نقصوی مجنون خانه شد. گیری غمزجو چو تشنگا در جستجو، نگشتی گیری غمزجو چو تشنگا در جستجو، چو خوشگلال ناگهان در بزم ما ترانه شد. ای عاشقان یک لولی دیوانه شد،
تشتش فتاد از بامی ما مقصوی مجنون خانه شد تشتش فتاد از بامی ما مقصوی مجنون خانه شد مقصوی مجنون خانه شد عاشقانه عاشقانه یک لولی دوانه شد تشتش فتاد از بامی ما نقصوی مجنون خانه شد ای عاشقانه عاشقانه یک لولی دوانه شد تشتش فتاد از بامی ما نقصوی مجنون خانه شد تشتش فتاد از بامی ما نقصوی مجنون خانه شد گیری غوز و جو چون تشنگا در جستجو نگشتی بیبی غوز و جو چون تشنگا در جستجو چون خوشگلال ناگهان در بزمی ما ترانه شد ای عاشقان ای عاشقان یک لولی دیوانه شد تشتش فتاد از بامی ما مقصوی مجنون خانه شد تشتش فتاد از بامی ما مقصوی مجنون خانه شد مقصوی مجنون خانه شد بعضی موضوع دارند بعضی بسیار زیبایی نوروزی خودتان دیدید که هنرمندان در وحدت با هنری خود بسیار رول‌های مهم بازی کردند و مردم ما هم از این چیز چه ترانه دیگر با هم بعضی میتونیم خواهش دارم که ما رو دستگیر کنید. مرحبا نوروزتون مبارک. یک قرصه خواهش دارم. در زیر باران
زیر او سوارانی تو بودم چه بودم من پریشانی تو بودم تشکر دیگر ترانه برای بزمی بازم زیباتر و شکوش بالاتر شدن. خواهش میکنم این لحظه از هنرمندان بزمی زیبای دختران Just maybe I'm crazy, but what's been running, running, running.
بیچاره شدم
گریه مکن عزیزکم گریه مکن عزیزکم تقدیری ما بدو همین بسای آخرین ما با سخنانی با کسی با سخنانی با کسی چشمانی پر خمانی تو نگاهی پر جدایی تو همگیره های زار تو برمگی زخمیات شد برمگی زخمیات شد گریه مکن بهار من زگیره چو خزان شوی گریه مکن عزیز من عزیز دیگران شوی عزیز دیگران شوی گریه مکن بهار من زگیره چو خزان شوی گریه مکن عزیز من عزیز دیگران شوی عزیز دیگران شوی عديقي أفراق الحبابة
عزیز یک بار دیگه همه شما نوروز خیلی تبریک سعود برای جوانان میکنیم سلام بگوشیم جوانان Thank you.
سلام باشی یک بار دیگر نوروز تشکر. Навруз, праздник весны, праздник обновления. В этот день все должны быть сыты и довольны. Этот праздник не состоялся бы без наших спонсоров. И сегодня мы хотим сказать огромное спасибо всем людям, которые помогли организовать этот праздник. Это ребята с таджикской диаспоры: Абдуразоков Ходи, Изатулоев Сафар, Абдурахмон, Ходжи Саид, Самиевы, Шаров и Фируз, Усмонов Миразиз, Хасанов Зариф и многие другие.
И, конечно, огромное спасибо чрезвычайному и полномочному послу Республики Таджикистан в Республике Казахстан, который организовал этот прекрасный концерт. Огромное спасибо музыкантам. Благодаря вам сегодняшний день стал запоминающим и очень праздничным. Спасибо огромное. И спасибо всем вам, ребята, что вы сегодня пришли, участвовали на этом празднике. Ташакур зиёд. наврӯзатон пирӯз бод, ҳар рӯзатон наврӯз бод. бори дигар аз фурсат истифода бурда аз ҳамаи тоҷирон, сандаккороне ки воқеан саҳми худро дар баргузории наврӯз ҳисса гузоштанд, бо тамоми кӯшишу саъи худ саъй карданд ки дар як ҳадди олӣ воқеан баргузор шавад ва фикр мекунам ба ин натиҷаам расидем. камоли ташаккур ва сипосгузориро дорам ва аз ҷумла аз сафири муҳтарами Тоҷикистон ки воқеан имсол хеле аз ин баргузории Наврӯз ҳимоят карданд ва шахсан худашон пайгири ин барномаҳо буданд ки шумо имрӯз истифода карда аз ин барнома ва воқеан фикр мекунам агар мо инҷо хатми Наврӯзро эълон накунем, ҳеҷ кас аз инҷо омода нест ба хонаҳои худ баргарданд. аз бас хуш мегзарад. аз фурсат истифода бурда бори дигар шуморо Наврӯзтон табрик гуфта ва ҳамаи меҳмононе ки аз инҷо ташлиф доранд, мин ҷумла сафорат ва сафоратхонаҳои дигар ҷо ва аз вазорати умури хориҷии Қазоқистон ва бақияи меҳмонони дигар хушомадед, хайрмақдам гуфта бори дигар Наврӯзатон пирӯз бод, ҳар рӯзатон Наврӯз бод. Хушомадед меҳмонон. Boa noite. Ковер особо. Пусть партибой. Нет, туфляву. Какой размер?
Asılbek Pavuk. Abdullah Pavuk. Başusuda. Пара с кто выходит, наслаждается, борется и... Баран, холодильник. Твой. Кто? Кто? Олег Павлов, Абдулов! Аллаху Акбар! Остальных прошу ковер освобождать! Далер Павлов, Асулбек Павлов, холодильник и баран! Акбар! Мелкотняк! Что остался? Есть что-нибудь? Тимрасов, что-то есть? По одной боритесь! По одной пара боритесь! Там где-то фата, шесть. По одной. Ковер освобождаем, ребята! Кому толки? А вы что паш кричать гемудан, то метим то на придите. Хотя чему вам кого то что отхавший дух, но фату. Просто хоть. Центр ковер, крайне надо. На телегу на телегу. Следующий год опять вы. А? Не проиграл больше, нечего ставить. Что поставить? Просто будешь бороться. Ну кто-то представит. Главное, чтобы сплоченность на... Что? Президент это просто предлог. Борест, город, чем-то. Сява, Руслан Сергеевич. Рука. Рука. Аржопов. Так, согласно правилам борьба Гуштингери, все неприятные ситуации, случаи, которые происходят на ковер, ушиб, травмы, если борец не может продолжать бороться, победа присуждается другому борцу. Естественно, и приз присуждается тот, кто на ковер. Эвача. Мне ждет? Марам. Приз! Я здесь сейчас в стадионе, да. Давайте, ага. Он мне ждет, давайте. Ага. Ребят, да, момент. Нуждается. А он Куаныш причем? Я против! Два человека вышел, играл. Нет.
Да. Орники. Ею. Закрывай. Давайте. Руслан Сергеевич, начинаем. Ковер особо, ребят. Алло. Да, они спортзал, они угол съемка дору. Со стойки, стойка бороться. Так где ходит? Они спортзал, они пеш гуштин? А? Ина матер дидер ис нигат угол и тарaf тарафи жай бурмадик ой. Батдин и тарaf наоборот ай тарафи вход. Покажите нормально, хороший, красивый, достойный борьбу. ترغب رفته ترغب اینه ناله بابا Всем спасибо. Наши присутствие украсили наш праздник. Я господин Дарби. ما يخدع مش نخلص